الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Abalmak Maliku le secret sur le plateau. Donc sur le nouveau plateau Bele Badi Ngaya Bi Inafo Auba Kalama donc Toya Muna ni Allah sona mashallah amna titri fo awye ni Allah sona inshallah kasoroga tebe akore ka fo tem fla bambolo bi amna kuma munga katase sabama me fla de préciser le do donc anga kuma fla mun ka bi na Allah sona mashallah a folo ako ambalma nchedo ko aya me doka kuma na walma kaya me ka fo ko temu bi muso yele u sanfɛ yafa bɔrɛ kelen position na n'a ba rapport la ni muso mun yi ka furumuso ye o de ko do mun bɛ to ka muso layɛlɛ a yɛrɛ sanfɛla la position togoya kama ko bi cɛ ko b'a bɔ cɛ yɛrɛ dɛ ko yalima an bɛ mun fɔ o kuma na walima a bɛ kɛ sababa ye wa walima an bɛ se ka mun fɔ a la k'ale o kuma k'a y'a mɛn ni Ala sɔnna mashallah o y'an ka thème fɔlɔ ye je crois que an bɛna o walawala ni Ala sɔnna mashallah a kuma n'a bɛ kɛ sababa ye walima n'a tɛ kɛ sababa ye ni Ala sɔnna a tɛna kɛ basi ye k'a n'a bɛ dɛsɛ an y'o de fɔ n'i bɛ fɛn fɔ mɔgɔw ye il faut que i ka critères fɔ i ka argument fɔ n'i ko nin man ɲi a man ɲi kun mun na i b'a détail di n'i ko nin ka ɲi a ka ɲi kun mun na i b'a détail di donc kana fɔ dɔrɔn nin man ɲi ten donc bɛɛ bɛ s'o la hali mɔgɔ min tɛ foyi dɔn o bɛ se ka kuma ten donc i ka kuma ni kodɔnnaw ka kuma bɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo di ni ko nin man ɲi i bɛna ni argument ni critères ye c'est-à-dire i bɛna ni daliluyaw de yara donc ni ko nin ka ɲi i bɛna ni daliluyaw yara mais n'i y'a fɔ ten dɔrɔn ka tɛmɛ o la i ka kuma tɛ minɛ parce que dalilu t'a i mana ni argument i mana ni critères ye donc n'Ala sɔnna an bɛna baara ci a bɛ faamuya fɛnɛ inchallah o ye thème fɔlɔ ye filanan ko ka se muso ma i furumuso de ko don wagati jumɛn de préciselen don wagati mun ni cɛ kan ka se donc muso ma je crois que o fɛnɛ ye a damana kuma ye an bɛna o détail bɛɛ di ka taa bogoti na fo musokɔrɔba la ni Ala sɔnna mashallah mun bɛ sɔrɔ furu kɔnɔna na i kan ka sama wagati mun na ni Ala sɔnna an bɛna baara ci n'i bɛ furu kɔnɔna na i t'a mɔgɔ ɲininka bilen peut-être fo n'i tugu o ko in kɔfɛ dɛ an ka question kɔfɛ fo n'i tugu ni Ala sɔnna mashallah baasi t'a la an balimacɛ ko k'a y'a mɛn k'a fɔ ko ka to ka muso yɛlɛ i kan je crois que yan'o cɛ an b'an ka adressé ou fɔlɔ ka tɛmɛ toujours Malik le secret n'i b'a ɲini internet sɔrɔ sanfɛ i b'a sɛbɛn Malik le secret i b'an ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ internet kan minnu labɛnnen bɛ internet kan YouTube kɔnɔna ni Ala sɔnna ma inchallah ni vitimɛti b'i kun i bɛ don o fɛnɛ kɔnɔ donc ni mɔgɔ b'ara i b'an contacter i bɛ Mali heure lajɛ ka taa midi la ka se 17h ma le secret bɛ sɔrɔ n bɛ sɔrɔ WhatsApp kɔnɔ n bɛ sɔrɔ appel direct la nɔgɔyara o de ko don sinon n bɛ sɔrɔ wagati bɛɛ donc sufɛla fɛ ka taa 21h la ka se 0h ma le secret bɛ sɔrɔ n bɛ sɔrɔ nin waati ninnu fila kɔnɔna na nɔgɔyara o kɔfɛ n bɛ se ka sɔrɔ wagati bɛɛ lajɛlen ni Ala sɔnna ma inchallah fɛn caman bɛ yen n bɛ se mun na kurusi kɔnɔna kibaruya ni tafe kɔnɔna kibaruya ni e yɛrɛ kɔnɔna kibaruya la ni y'an wele ni Ala sɔnna ma inchallah jaabiw ye mun ye i b'o sɔrɔ 77 39 39 0 ni Ala ka jɛ inchallah baasi t'a la ko ka cɛ ka to k'a ka muso ka yɛlɛ a ka donc dilanw waati kɔnɔna na position mun ni muso bɛ yɛlɛ cɛ kan k'a fɔra ko bɛ cɛ k'a b'a bɔ cɛya la baasi t'a la a kuma tɛ kɛ sababa ye bi a tɛ kɛ sababa ye donc sini nka a bɛ se ka problème dɔ lase cɛ ma problème mun don fɛnɛ kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko mun sɛbɛnnen bɛ ko n'i y'a kɛ dɔrɔn ko bɛ bɔ cɛya la o tɛ a kuma o tɛ sabati nka a bɛ se ka kɛ ni kun minnu ye an bɛn'o détails de di pour que cɛw ka se k'a dɔn k'a faamuya donc cɛ mun bɛ yen n'a bɛ muso yɛlɛ ka kuma bɛɛ rapport la o cɛ in n'a ma a dabila walima ka to ka o ko in falen a bɛna kɛ sababu ye k'ale kɛ mɔgɔ salibatɔ ye cɛ ni musoya ko la parce que cɛ filɛ nin ye walima muso filɛ nin ye adamaden yɛrɛ filɛ nin ye n'i ye i yɛrɛ dege ko mun na a ka ca Ala fɛ i bɛ kɛ o ko in cogoya ye donc rapport kɛ o kɛ e bɛ muso yɛlɛ i yɛrɛ sanfɛla la donc finalement muso de bɛna kɛ frotteur kɛbaa ye muso de bɛna frottage ɲini donc k'a di o la a laban na e yɛrɛ bɛ kɛ mɔgɔ salibatɔ ye donc rapport kɔnɔna na donc n'o courage tɛ muso la don min na dilan tɛna kɛ
donc ni kɛra salibatɔ ye muso tɛna rapport sɔrɔ i bolo i n'a fɔ muso b'a fɛ donc cogoya mun na o la muso bɛ se k'a fɔ k'i man kɛnɛ walima k'a fɔ k'ale ka cɛ in ko muso man d'a ye donc o ye ni mɛnna ko in na a bɛ saliya de bangi i la donc a bɛ saliya mun bangira o saliya in o bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ dilanko problème ye i ni muso cɛ nka k'a sɔrɔ bana tɛ il faut préciser o ye kun dɔ ye a bɛ se ka na ni ko wɛrɛ fɛnɛ ye mun tɛ o ye o kɔrɔ ye k'a fɔ n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye waati bɛɛ ne bɛ to ka muso layɛlɛ i yɛrɛ sanfɛla la ni i mɛn'o na o bɛ se ka kɛ sababu ye ka cɛ kɛ cɛ ye mun bɛ teliya ni kun jumɛn ye parce que muso bɛ yɛlɛ cɛ mun ka rapport la i b'a sɔrɔ toujours contrôle de bɛ kɛ muso bolo mais contrôle tɛ donc cɛ bolo donc contrôle ye mun ye n'i bɛ frottage la ni muso ye n'i b'a fɛ ka bɔn yafa bɔrɛ kelen i kan ka technique minnu kɛ pour que i kana bɔn k'i jɔ walima ka création dɔ kɛ walasa e kana se ka bɔn pour que ji ka se ka taa ka bɔ i ma donc n'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ frottage la o koɲɛ bɛ sɔrɔ i yɛrɛ tɛgɛ kɔnɔ donc i bɛ se k'i jɔ fɔlɔ pour que lawaji bɛ se ka segin ka taa a nɔ na walima i bɛ se ka na ni stratégie ye mun b'a to lawaji bɛ se ka perturber c'est-à-dire a tɛna joona i ma mais n'i b'a rapport la ni muso ye k'a sɔrɔ muso yɛrɛlen bɛ i kan o la muso t'a dɔn ji b'a fɛ ka na e ma walima ji t'a fɛ ka na i ma donc frottage bɛɛ bɛ to muso de bolo o la ni ji nana pafu dɔ ji bɛ tile la k'a sɔrɔ e ka i se t'a la donc o kɔrɔ ye n'i yɛrɛ dege o ko in na a bɛ se k'i kɛ cɛ ye mun bɛ jate cɛ teliman ye parce que munna farikolo la bana tɛ dɛ parce que contrôle tɛ kɛ i bolo donc contrôle kɛbaliya i bolo o bɛ se k'i teliya k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ o ye nka ni e man kɛnɛ o fana tɛ kelen ye parce que o ye bana de fɔra o ye kun dɔ ye donc a bɛ kun wɛrɛ fana bila cɛ la mun ni o fana tɛ kelen ye o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛya dilanlen bɛ cogoya mun na n'i bɛ frottage kɛ ni cɛ yɛrɛ bɛ baara la ni cɛ bɛ rapport kɛ n'ale yɛrɛ de bɛ frottage la c'est-à-dire e dalen tɛ dɛ mais frottage bɛ e yɛrɛ bolo que ça soit muso dalen don walima e yɛrɛ de kɔni bɛ ka e yɛrɛ de bɛ ka donc i ka frottage kɛ o bɛ kɛ sababu ye o b'a to cɛya ye fasa de ye donc mun bɛ réagir taa ni ka segin cɛ bɛ force mun utiliser ka se ka taa ka segin a bɛ fasa in a b'a bila donc ka réagir donc i b'a ye fasa bɛ mɔnɔbɔ et puis cɛya bɛ kɛ i sago ye i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya mun na parce que i yɛrɛ fanga bɛ ka frottage kɛ n'a ye donc ani cɛya bilalen bɛ ten muso bɛ ka frottage d'a ma n'o tɛ kelen ye donc o kɔrɔ ye k'a fɔ cɛ mun bɛ yen ni position ka d'a ye position mun n'ale yɛrɛ tɛ baara k'a kɔnɔ fo muso dɔrɔn de bɛ baara k'a kɔnɔ o cɛ tɛ réagir kosɛbɛ o cɛ in cɛya a tɛ réagir kosɛbɛ i n'a fɔ cɛ mun bɛ yen position mun ka d'ale ye n'ale yɛrɛ de bɛ baara kɛ o position in kɔnɔna na kosɛbɛ parce que fasa de don taa ni ka segin n'o donni dara a kan k'a sɔrɔ e yɛrɛ bɛ k'o waleya a bɛ fasa bila donc ka réagir kosɛbɛ donc n'i y'o bɔ a la fo k'a to muso bolo fasa tɛ réagir fasa bɛ dege a tɛ réagir comme il faut nka ni e man kɛnɛ o tɛ kelen ye i ni cɛ kɔni tɛ kɛ kelen ye mun bɛ position kɛ position mun b'ale yɛrɛ bolo ale yɛrɛ bɛ frottage kɛ mun na parce que a ka fasa bɛ réagir o la donc ka ɲɛ o la fasa kɛnɛya totalité ni fasa yɛrɛ capacité ye mun ye o bɛ n'a ma a b'o sɔrɔ i n'a fɔ e yɛrɛ b'a fɛ donc cogoya min na o la i b'o dɔn cogoya jumɛn na n'i bɛ rapport kɛ ni muso ye waati na n'i b'a fɛ ka pénétrer yafa bɔrɛ kelen i cɛya wulilen ba i bɛ cɛya lajɛ i b'a sɔrɔ a bonya ye hakɛya mun ye n'i ye frottage daminɛ n'i y'a bɔ i b'a lajɛ i b'a sɔrɔ a ka bon ka tɛmɛ o kan i b'a sɔrɔ a ka jan ka tɛmɛ o kan a ka bon ka tɛmɛ o kan parce que munna cɛya bɛ taa ni ka segin mun kɛ o ka ɲi cɛya yɛrɛ ma parce que fasa de don a bɛ taa ni ka segin mun kɛ ni force ye i b'a ye a bɛ réagir i n'a fɔ a yɛrɛ b'a fɛ donc cogoya min na donc o ka ɲi fasa ma a jɔlen ye yɔrɔ kelen muso ka frottage d'a ma ye donc o kɔrɔ ye n'i yɛrɛ dege dali la muso bɛ yɛlɛ e ka kuma bɛɛ donc i cɛya tɛ kɛ i n'a fɔ mun tɛ o kɛ nka ani a b'i bana o fana tɛ kelen ye a tɛ bana bil'i la dɛ voilà a bɛ saliya de bil'i la o saliya in de bɛ yɛlɛmɛ ka na ni nin ko ninnu bɛ i fan fɛ donc ani a bɛ e yɛrɛ bana walima ka kɛ i n'a fɔ ko dɔ de don n'a kɛra dɔrɔn a b'i bɔ cɛya la walima ni nin kɛra dɔrɔn a bɛ i n'a fɔ u bɛ fɛn minnu fɔ hali n delila ka mɛn dɔ dara ko ni cɛ ka ko ni banakɔta ko ni mɔgɔ wɛrɛ ka banakɔta sera cɛ ka cɛya ma dɔrɔn ko i bɔlen cɛyara n delila k'o kuma mɛn donc i b'a dɔn ni kuma ninnu tɛ kabini n'i ye kuma ninnu ye o tɛna ni daluya de y'a la mun bɛ kɛnɛya quoi a tɛ tilen cogo di
cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ rapport kɛ ni muso ye yafa bɔrɛ kelen n'u bɛ muso cɛ dɔw bɛ yen u bɛ rapport kɛ ni muso ye u bɛ muso ɲini a ɲɛfɛ cogo min u b'a ɲini a kɔfɛ ten o cɛ camanba de bɛ yen an b'a fɔ a bɛ bɛn dɛ mais o camanba de bɛ yen e bɛ se ka muso ɲini a kɔfɛ cogo di k'a ban ko e ma banakɔtaa dɔ sɔrɔ o don si o ka gɛlɛn dɛ donc a kuma tɛ tilen n'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ ka banakɔtaa de kɔni bi cɛ bɔ cɛya la donc cɛ minnu bɛ yen n'u bɛ muso ɲini a fan bɛɛ fɛ sama sɔrɔ olu bɛɛ bɔra cɛya la donc a kuma sababa tɛ a tɛ tilen donc an y'o de fɔ dɔw bɛna kuma u bɛna u miiri dɔrɔn ka ko dɔ jateminɛ donc k'a fɔ ani o ye sababa ye donc a tɛ kelen ye n'i ye kuma fɔ i bɛna ni daluyaw de yara pour que mɔgɔw ka se k'a minɛ n'a ka se ka donc tilen donc a tɛ tilen i y'a ye n'a bɛ fɔ ko n'i taara ɲɛgɛn na parce que a tigi y'a ka base k'o de ye ko n'i taara ɲɛgɛn na n'i y'a ye a bɛ fɔ k'i k'i kɔ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka e cɛya ko fɔlɔ après ka sɔrɔ k'i kɔ ko ko kɔrɔ de ye ko banakɔtaga ma ɲi cɛya ma mon frère o tɛ a kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye nɔgɔ de bɛ kɔfɛ nɔgɔ min bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ infection ye cɛ la walima muso la donc ni cɛya ko fɔlɔ walima ni muso don n'i ye ɲɛfɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa kɔfɛ ko i bɛ kisi o nɔgɔ in tɔɔrɔ ma i y'a ye mais n'i ye kɔfɛ ko ka sɔrɔ ka fɔ i bɛna ɲɛfɛ ko sɔɔni bɛ se ka nɔgɔ dɔ ta kɔfɛ parce que banakɔtaa ninnu ye nɔgɔw de ye minnu n'a fitinin bilala yɔrɔ dɔrɔn tile damadɔ a bɛ se ka yɛlɛma ka kɛ donc infection ye donc pour éviter walasa k'o bali a bɛ fɔ de ye k'i ɲɛfɛla ko fɔlɔ yafa bɔrɛ kelen ka sɔrɔ k'i kɔfɛ ko ni cɛ dɔ ubiyɛn ni muso dɔ nka ni banakɔtaa yɛrɛ bɛ cɛ bɔ cɛya la o tɛ tilen n terikɛ donc i b'a sɛgɛsɛgɛ i bɛ sɔrɔ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye ni daluya ye mun bɛ kɛnɛya n'Ala sɔnna ma inshallah donc an bɔra ka kuma mun fɔ sisan o y'o ɲɔgɔnna kuma de ye fɛn de don mun n'i y'a kɛ a b'i adopté i b'i dege ko in na finalement a bɛna saliya bil'i la bon saliya bɛ se ka na ni provocation minnu ye fasa sira fɛ ani e yɛrɛ ka sira fɛ ani i ka teliya sira fɛ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye mais ani a bɛ e yɛrɛ kuturu bana o tɛ fɛn suguya kelen ye donc n'u ye kuma fɔ o kan ka daluya di donc n'i ma dalu diyara a kuma bɛ wuli ka bɔ yen ni dalu de ye a dalu filɛ nin ye a bɛ n'a fɔ misaliyara mɔgɔ mun bɛ yen n'a bɛ kilomɛtiri 300 ɲɔgɔn na walima an ka kɛ kilomɛtiri 3 don o don wula fɛ a bɛ kilomɛtiri 3 de boli bon a terikɛ dɔ fana bɛ yen don o don o fana bɛ kilomɛtiri 1 de boli donc u ko an ka taa boli la ɲɔgɔn fɛ u taara boli la donc kilomɛtiri 1 u tɛmɛna kilomɛtiri 1 na yanni u ka se kilomɛtiri 3 in ma terikɛ mun tun bɛ dan kilomɛtiri 1 na o bɛ sɛgɛn peut-être a tɛ se ka tenir yɛrɛ walima hali n'a y'a tenir a bɛ kɛ gɛlɛya ye walima a tɛna se ka tenir a tɛna se ka laban pourquoi parce que ale y'a yɛrɛ dege kilomɛtiri 1 bolili de la bon nin dun degelen bɛ kilomɛtiri 3 bolili la donc n'ale ka kilomɛtiri 1 banna dɔrɔn a bɛ sɛgɛn de donc a bɛ obligé ka dan sira fɛ walima ka jɔ yen mais ani ale yɛrɛ kuturu man kɛnɛ est ce que o ye kelen ye donc o tɛ kelen ye donc o cogoya de don donc cɛya position minnu bɛ yen ni muso bɛ frottage di cɛ ma k'a sɔrɔ cɛ tɛ frottage di mais muso de b'a di ni cɛ y'i yɛrɛ dege o la waati bɛɛ de ko dɛ k'a k'i ka baara yɛrɛ ye bon finalement a bɛna saliya de bila bon saliya bɛna n'i wolo fɛn minnu na olu de filɛ nin ye mais ani a bɛ e yɛrɛ kuturu bana o tɛ kelen ye n'i y'a falen don o don ka a kɛ a contredit ye i yɛrɛ b'i ka frottage kɛ sɔrɔ ni position mun ye i b'o de kɛ n'i y'a falen don o don k'a k'o ye kalo kelen kalo fila bɛ dafa tuma min na i bɛna i cogoya la i n'a fɔ i b'a fɛ ka kɛ cogo min na walima i ka tɛmɛ o kan parce que adamaden dancogoya ye i yɛrɛ bi i b'o fana adopté i n'a fɔ i b'a fɛ cogoya min na nka ni a bɛ i bana o tɛ kelen ye donc a kuma tɛ tilen a daluya fɔlen filɛ nin ye aw ye n'Ala ka ɲɛ inshallah o kama kodɔnna dɔ ko an m'a f'i ye kuranna kɔnɔ an m'a f'i ye hadisa la nka kodɔnna dɔ ko a y'a ye Ala kira ka kuma dɔ la ko cɛ dɔ taara Ala kira ɲininka ko n'ale n'a muso bɛ rapport kɛ ko ale ka teli k'Ala kira ko a ma k'i b'a sɔrɔ k'e bɛ yɛlɛ i muso kan de dɛ k'a ko awɔ k'Ala kira ko n'i taara i ka muso yɛlɛ i ka nin sen in k'o lajɛ donc k'a taara k'a ye muso yɛlɛ a kan a mɛnna i n'a fɔ a b'a fɛ cogo min na donc o kɔfɛ k'a taara fɔ Ala kira ye ko n y'a k'i ka fɔ cogoya in ye ko o ɲɛna ko vraiment ko o fisayara ka tɛmɛ dɔ in kan n mɛnna ko Ala kira ye duwawu k'a ye ayiwa an m'a fɔ kurannakan don dɛ hali an m'a f'i ye k'a hadisa kan don mais kisatigi dɔ y'a fɔ a ka kuma na ni a ka wajulu kɔnɔna na fɛnɛ donc dalu dɔ na sɔrɔ a bolo n'o kuma in tilenna k'o kɛra sababa ye ka bɔ Ala kira yɔrɔ
ngo bo fem be ka be che bana walma be mo bana ala kira ka tla ka yamaruya ke o fe ina ka fo take toke est ce que o be ke ala kira ka kodon be tugumna ka famu be tugumna ka manma be tugumna est ce que o be ke o te ke be baro ka fo tiska ke donc kuma la sunya ni mo munu nye ni kuma ufo numa dalu fo ye akana mene ambe watim na sita ambe nouvelle génération de la ore do nouvelle génération ambo de la ni bi wajulu ke ibe dalu di ni jimenye corona munya ala koy ibo nyini ala kande ko nana iba dalu di fene donc ni bi kuma o kuma fo doctorat strafe ibe dalu di ni ka doctorat strawe donc ni farafia strado ibe dalu di ni argument ni critère ni misaliyaw ye faka sigi aklimaw de tlobira bo bi la mefene ni tlala kuma ina doron aklima yere ba don ko ni chen wa ba don ko ni fene te chen donc kana kuma fote doron walma abi bema donc ou bien ni kadne day doron ba fo génération wati antemeno ka kwa mo temne ni ko mable ni dalute kuma na ya fo ni tlala doron antemena amba bla doron gateme wa mbo génération de da do fana ba fo de ko no ko ni be to amuso yelika kara porke ko be muso nyedo chera walma ko ba to muso be chei mara. Tout ça c'est des imaginations ou be ko de miri kafo ko miri kafo e mais wa fo de no muso ye sanve muso ye duguma fende donc ala ye cheke sanve fende donc ni mo me to ga toujours muso yele sanve kara porke abena fo i yere ke duguma mo ye ki muso ke donc i sanve fende donc ni ma farati alabana kala bita ireke kala bi ke duguma ma c'est-à-dire kala bi muso korota i sanfɛ c'est-à-dire i muso be ke sanfɛ fɛn c'est-à-dire i muso bina i mara i muso bina i jɔmaya i muso tini bonya bilen c'est-à-dire i bi ke muso duguma mɔgɔ ye i n'a fɔ i kun kan ka k'a sanfɛ ma ye cogoya min na bon n'ale kan ka kɛ duguma mɔgɔ ye k'a bɛ renverser quoi donc ko ne bi to ka muso yɛlɛ ka rapport kɛ ko o b'o kɛ o fana imagination de ye quoi imagination jumɛn de don u b'a bɔ misaliya jumɛn kɔnɔ parce que muso ni rapport kɛcogo la i b'a sɔrɔ muso bɛ sanfɛ cɛ bɛ kɛ duguma yɛlɛnka la quoi donc b'o de lajɛ sisan ka imaginer dɔrɔn ka ni kuma ninnu fara fara kan k'a sɔrɔ a si ni sababa ti bɛn sababa ye mun ye ala ko aw musow y'aw ka forow de ye donc a ye don aw ka foro kɔnɔ don cogoya mun ka di aw ye ala y'o fɔ surantu nisaya la mais a ye précision dɔ di ko yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga i ye donc ala ye yɔrɔ mun daga i ye o dɔnnen don donc ala ma yɔrɔ mun daga muso farikolo bɛra ala ye yɔrɔ mun ta tɔgɔ ma k'a fɔ a kana maga nin yɔrɔ in na o ye muso ka banakɔta kɛyɔrɔ ye k'i kana se yen ma n'o tɛ muso farisogo tɔ bɛɛ dagalen bɛ i ye e ti se kuma na ka tɛmɛ ala kan ala de bɛ se waati min na ala b'a fɛ ka muso ka farikolo yɔrɔ kelen ta k'o haramuya a y'a tɔgɔ préciser k'a fɔ a kana se nin yɔrɔ kelen ma ni yɔrɔ wɛrɛ tun b'a la a tun b'o fɔ n'i y'a ye a ma yɔrɔ wɛrɛ fɔ yɔrɔ wɛrɛ taara donc muso fari fan bɛɛ dagalen bɛ i ye e mun y'a furu cɛ ye donna don cogora mun ka di i ye ni nɛmuni de ka di ye yafa bɔrɛ kelen i b'a très bien nɛmu ala de y'a daga i ye a fari fan dɔ don ni mugani de ka di i ye ale yɛrɛ fɛnɛ b'o ɲɔgɔnna kɛ wa ni duwateli de ka di i ye yafa bɔrɛ kelen i bɛ se ka très bien duwate ni sin min de ka di i ye i b'a sin très bien min k'i nɛn don a tulo kɔnɔ n'o de ka di i ye walima k'i nɛn don a ka barakɔrɔ la walima k'a sentɛgɛ kɔnɔna yɛrɛ nɛmu pour que ka se ka bien exciter tout ça ça fait partie du plaisir ninnu bɛɛ ye nege ko dɔ de ye mun bɛ sɔrɔ muso farisogo kɔnɔna na hali a ka woro kɔrɔla ninnu woro jukɔrɔla ninnu ka i nɛn kɛ k'a bɛɛ nɛmu donc ninnu bɛɛ dagalen bɛ i ye parce que muso ka farisogo yɔrɔ dɔ de don ala ko i ka foro de don don cogo mun ka di e yɛrɛ ye nka yɔrɔ la ala ye yɔrɔ mun daga i ye yɔrɔ jumɛn ma daga o ye kɔfɛla in ye a y'o de bɔ a la n'o bɔra la farisogo fan bɛɛ dagalen bɛ i ye bi kɔni n bɛ n da n ka foro bɛ yɛlɛ n ka bi o yɛlɛ problème a bi ne yɛrɛ bɛ yɛlɛ n ka foro kan bi o yɛlɛ problème a bi n ka foro n ti don da fɛ bi dɛ n bɛ bi ta n b'a biri de da dɔnnen bɛ cogoya min na n ti don ten n bɛ birili de ka di n ye bi o yɛlɛ problème a bi n bɛ senw kɔrɔta bi o yɛlɛ problème a bi n taara rapport kɛ dilan kan bi an ka jigin duguma o yɛlɛ problème bi n b'a rapport kɛ salon de kɔnɔ fauteuil kɔnɔna na bi foro cogoya la o de ka di n ye bi o yɛrɛ problème a bi kɔni n bɛ yɛlɛ n ka so sanfɛ bi n bɛ taa fiɲɛ na bi n bɛ taa matelas dɔ bila yen walima n bɛ taa n ka lipogo bila yen o sen kɔrɔtali bɛ sɔn ka ja walima birili bɛ sɔn ka ja ye yafa bɔrɛ kelen quoi o yɛrɛ problème e de ka foro don i muso don ala ye mun daga i ye a farisogo fan bɛɛ
waati bɛɛ i k'a kɛ dɔrɔn sutura kɔnɔna na a bɛ k'a kɛ yɔrɔ min na a yɔrɔ ka kɛ yɔrɔ ye mun ye yɔrɔ suturalen a banna donc kɔfɛla in de haramuyala i ma k'i kana rapport kɛ ni ye banakɔta bɛ bɔ yɔrɔ min fɛ donc i ye muso yelikɛ o i yɛlɛla ka o a bɛɛ bi bɛn ala fɛ wa foyi taara plaisir de don mais a bɛ se ka mun lase e ma saliya kama ni saliya nana saliya bɛ se ka na yɛlɛmɛ ka fɛn minnu se i ma n'an b'a fɔ olu ma inconvénient o kɔlɔlɔ o ye nin n'a ɲɔgɔnnaw ye n'i y'a décider k'o fɛnɛ ban don min na i b'a ko falen dɔrɔn a bɛ ban k'a sɔrɔ hali sɛ tɛ wuli ka bɔ dɔn ka fa kan dalilu de fɔlen filɛ nin ye le secret fɛ n'ala ka diɲɛ inshallah ni k'i bɛ dalilu wɛrɛ ɲini nin kɔfɛ fɔ ni fɛnɛ nana ni dalilu dɔ ye mun bɛ jɛ ka tɛmɛ nin kan n'o kɛra an b'o fɛnɛ minɛ kɛ n'ala ka diɲɛ inshallah donc baasi t'a la je crois que nin y'an ka question fɔlɔ nin y'o jaabi dilen ye donc filanan ko an bɛ segin ka na filanan question filanan ma ko ka se muso ma wagati jumɛn préciselen don je crois que wagati mun préciselen don a ka ca nka an bɛna an da don a la ka walawalali kɛ wa a bɛ faamuya fɛnɛ ni ala sɔnna ma inshallah wagati ba damadɔw de préciselen bɛ n'i bɛ se muso ma wagati mun kɔnɔna na n'a bɛ damu sɔrɔ i la wagati mun kɔnɔna na ni i yɛrɛ bɛ diya ye wagati mun kɔnɔna na ni furu bɛ diya ye wagati mun kɔnɔna na i kanu bɛ dɔ la wa hali somɔgɔw bɛ kanu bɛ dɔ la parce que n'i ye mɔgɔ kanu ka se yɔrɔ dɔ ma a ka mɔgɔw kanu bɛ k'i fɛ wajibi ye i n'i yɛrɛ de b'o kɛ i m'a ye n'i ye mɔgɔ kanu ka se yɔrɔ dɔ ma i b'a ladege hali a ka fini don cogo ninnu o de kama arabu fɛ yen fini don cogo minnu nana an fɛ yan n'u y'a ni silamɛya don ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ silamɛyaw tɛ tellement que mɔgɔw ye silamɛya kanu a diyara mɔgɔw ye fo mɔgɔw y'a fini don cogo kɛ u bɛ fugulanin bila u kunkolo la donc a bɛ ten de n'i ye mɔgɔ kanu ka se yɔrɔ dɔ ma a ka comportement yɛrɛ kɛli i fɛ c'est obligatoire o ye wajibi de donc ninnu waati ninnu n'i y'a préciser o rapport kɛ waati o dilan waatiw k'o dɔn ka o dilan di i muso ma i n'a fɔ n bɛna o jate cogoya min na i kanuni i muso fɛ o bɛ kɛ wajibi de fura foyi t'a la fo n'i ma se k'a kɛ c'est à dire fo n'i ma se k'a appliquer d'abord waati fɔlɔ-fɔlɔ o ye i bɛna rapport kɛ ni muso ye waati mun na o est-ce que cɛ nege b'a la wa a ka sɔrɔ muso bɛ waati la waati mun n'a yɛrɛ ni bɛ cɛko kan c'est à dire cɛ nege b'a yɛrɛ ni na waati min na n'a mago bɛ cɛ la o waati e k'o dɔn ka bɔ waati tɔw la o kɛra tile fɛ sa o kɛra su fɛ sa o kɛra sɔgɔma ye sa dugutilama fɛ ye sa je crois que i k'o waati ninnu i ka to k'o ɲini k'o dɔn hali n'i ka waati bɛɛ ma bɛn a ma mais i ka to k'o waati ninnu ɲini k'o dɔn ka sɔrɔ ka rapport kɛ ni muso ye waati si rapport man di muso ye ka tɛmɛ waati kan mun ka bon n'a bɛɛ ye ka tɛmɛ waati kan a yɛrɛ ni ye cɛ demandé waati mun na muso dɔ bɛ yen n'a ye tilefana dun wagati min na de o ko in bɛ kara mais i b'a sɔrɔ ale bɛ furu kɔnɔ san 10 a ma deli ka cɛko kɛ tilefana dunnen kɔfɛ mais k'a sɔrɔ ale bɛ furu kɔnɔ san 10 a ma deli ka tilefana 2 ni 3 dun fiyewu ko cɛ nege ma kara fo dɔw bɛ t'u yɛrɛ labɔn ɲɛgɛn kɔnɔnaw na donc cela veut dire que muso yɛrɛ ni mago bɛ cɛ la waati kelen mun na n ye misaliya de di quoi i k'o waati in dɔn hali n'a ma kɛ san bɛɛ ye kalo kɔnɔna na i ka se ka rapport kɛ n'a ye o waati in na hali n'a kɛra kɛko kelen ɲɔgɔnna ye donc o de ye waati ba ye muso ka waatiw bɛɛ la mun bɛ a diya i diya ye ka tɛmɛ cɛw bɛɛ kan an delila k'o fɔ yan ka tɛmɛ cɛ saba de ka di muso ye ka tɛmɛ cɛw bɛɛ kan an delila ka détail di cɛ dɔ b'a la mun bɛ muso ka waati préciselen dɔn sisan a yɛrɛ de mago bɛ cɛ la mun b'o o calcul ɲini k'o dɔn k'o taamasiyɛn ɲini k'o dɔn a muso la ka sɔrɔ ka s'a ma o cɛ in ka di muso ye ka tɛmɛ cɛ bɛɛ kan parce que o b'a sɔrɔ a yɛrɛ ni bɛ ko in fɛ a ni bɛ ko in kan wa a bɛ damu sɔrɔ ko in na k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka sababuya kɛ a yɛrɛ ni nana ni dɔn ko in ye o ye wagati ba fɔlɔ ye mun ka bon ni tɔw bɛɛ ye donc wagati filanan i kana muso jate a âge fɛ âge ye jumɛn ye k'a fɔ ko denmisɛnninya tɛ karisa la bilen k'a bɛ furu kɔnɔ depuis san 15 walima depuis san 20 e taara muso fitinin dɔ ta kana fara a kan ka sɔrɔ k'a fɔ k'a ka cɛko in tɔ bɛna ɲini ka nege bɔ ko a bɛ furu kɔnɔ depuis san 20 ko kuma dumuni don wa non n'i ye muso jate si fɛ rapport la i bɛ fili donc muso 100 o 190 ani kɔ o bɛɛ ka cɛko bɛ bonya de n'u bɛ ka commencer ka don donc kɔrɔbayalenya kɔnɔna na donc cɛ caman bɛ yen o t'a faamuya o b'a sɔrɔ cɛ ye muso filanan ta o ye denmisɛnnin ye a bɛ kɛ cɛ kɔnɔ ko
muso bɛ ka sinayakɛla de sama ani denmisɛnnin cɛ a b'a fɛ don o don f'ale n'ale sera a fɛ yen f'a ka s'ale ma de parce que a b'a dɔn ko nin ye denmisɛnnin ye n'ale bɛ ale bɛ s'o ma donc a fana t'a ka su to yen k'a kɛ fadenya kɛlɛ ye walima vacances donc n'i sera yen f'i ka se n yɛrɛ ma donc a bɛ kɛ cɛ kɔnɔ ko muso bɛ k'o kɛlɛ in de kɛ keleya kɛlɛ kama k'a sɔrɔ non o tɛ muso yɛrɛ dan cogoyara ni muso bɛ kɔrɔbaya o ye waati dɔw de ye an bɛna mun préciser aw ye ni muso bɛ kɔrɔbaya a ka cɛ nege bɛ bonya ka taa fɛ de fo ka taa se a laban ma donc o ye muso yɛrɛ dancogo ye muso caman o la i kan'o waati in ye k'o to yen n'i y'o waati in ye k'o to yen i bɛ se ka don fili camanba kɔnɔna na o la ni muso commencera ka kɔrɔbaya o waati in jate minɛ i ka to ka dilan caya a fan fɛ a ni bɛ dilan ka d'a ye wa n'i tora ka dilan kɛ n'a ye o waati i bɛ diya mun sɔrɔ a la i t'o sɔrɔ a la hali denmisɛnninya na parce que o b'a sɔrɔ a yɛrɛ ni ye ko in a ni nana ni ko in ye donc n'i bɛ ka rapport kɛ n'a ye an y'o fɔ hali dongo k'a sɔrɔ a yɛrɛ ni nana n'a ye e mago bɛ damu mun na donc i bɛ se k'o sɔrɔ a fan fɛ kosɛbɛ donc a k'o waati jateminɛ kosɛbɛ musow fanfɛla la a degun bɛ muso caman kan parce que muso tɛ se ka kuma in fɔ ni kunba saba ye kun fɔlɔ parce que a bɛna fɔ ko kabini san 20 k'i ni cɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ e ma mun sɔrɔ o la i tɛn'o sɔrɔ o la bilen koyi a bɛna fɔ ko mɔgɔw bɛn'o fɔ a ye a b'i datugu kun filanan a bɛna fɔ ko non denw b'i bolo nin denkɔrɔbali hali a den dɔ furula kɔsa in na hali sisan n ko den b'a denmuso bolo hali sisan ale bɛ girin cɛ kura ko parce que ko cɛ ye muso kura furu donc pour que mɔgɔw kana n'o fɔ a b'i yɛrɛ minɛ a yɛrɛ kan donc a sabanan toujours cɛko yɛrɛ ye fɛn mun ye i b'a sɔrɔ a t'a yɛrɛ bila o ko in na ko in ɲɛdɔn b'a la a fɛn bɛɛ b'a la mais consentement a yɛrɛ t'i yɛrɛ bila ko in na pour que ani cɛ ka se ka bɛn a yɛrɛ ni cɛ ka se ka bɛn cɛ kana na fɛn caman ba miiri mais ani cɛ ka se ka bɛn ko in kan mais k'a sɔrɔ a ka d'ale ye ka tɛmɛ hali denmisɛnnin fitinin kan parce que ale farikolo yɛrɛ de nana ni ko in ye o waati donc o ye waati ye mun kan ka préciser cɛlakaw fɛ kosɛbɛ ni muso bɛ ka taa kɔrɔbalenya kɔnɔna na n'ala ka diɲɛ o waati ninnu i kana olu ye k'o to yen fiyewu n'ala ka diɲɛ donc o ye waati filanan ye waati sabanan hali n'a sɔrɔ denmisɛnnin de don a mago bɛ cɛko la yɔrɔ jumɛn na i k'o ɲini k'o dɔn fɛnɛ o kɔrɔ ye rapport bɛɛ kana fixe a kɛyɔrɔ kɔrɔ in na dugutilama fɛ yɔrɔ kelen ka ɲɔgɔn kɔrikɔri garaba pafu o tɛ a bɛɛ kana kɛ ten nka yɔrɔw ka to ka falen rapport yɛrɛ kɛyɔrɔw ka to ka falen ka modernité don a la ka waatiw fɛnɛ falen modernité fɛnɛ nɔfɛ donc ninnu bɛɛ ye waatiw de ye minnu ni mɔgɔ bɛ se ka se muso ma nin waati ninnu kɔnɔna na mais waati mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye muso yɛrɛ que ça soit denmisɛnnin de don ou bien sakɔrɔ de don ou bien musokɔrɔba de don mais a kɔni bɛ cɛko kɔnɔna na mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan walasa e ko kana bɔ a kɔnɔ o ye waati fila de ye o waati fila ye jumɛn ye i bɛna se muso ma waati mun na k'o ɲini k'a dɔn nin waati jumɛn bɛ bɛn karisa ka nege ko ma kosɛbɛ a nege bɛna waati jumɛn ka caya ale yɛrɛ ni bɛ cɛko demande waati jumɛnw na très généralement ka caya hali ni ma se k'o bɛɛ suit mais kuma dɔw la i ka o dɔw bɔ i ka rapport kɛ n'a ye o waati dɔw kɔnɔna na donc o bɛ se ka waati bɛɛ ta i bɛ recherche de k'o waati la o bɛ se ka hali sɔgɔmada 9h ninnu ta n'a tan bi donc ça dépend waati bɛɛ de ko don i b'a lajɛ a bɛ sɔrɔ waati min kɔnɔ dɔrɔn o ye waati fɔlɔ ye mun ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ kan filanan n'i bɛna rapport kɛ ni muso ye i k'a hakili sama ka na rapport ma o kɔrɔ ye rapport bɛna daminɛ i kana ni lahalayaw ye minnu b'ale yɛrɛ farisogo sama ka na nege ma ani ka hakili sama ka na nege ma ka sɔrɔ ka rapport kɛ ni a ye donc n'i ye nin fila dafa nin waati fila jateminɛ k'o dafa cɛnimusoya ko la que ça soit i y'a kɛ su fɛ sɔgɔma fɛ tile fɛ ou bien waati mun fɛ je crois que o de ye waati préciselen ye cɛ kan ka se muso ma waati min na n'o bɛ préciser donc heure tɛ se ka d'i ma waati tɛ se ka d'i ma u ka lahalayaw tɛ kelen ye u yɛrɛ ka kow tɛ kelen ye e ta bɛ sɔrɔ lahalaya mun kɔnɔna na ani kuma mun na e b'i ta sigi e b'i ka précision sigi donc o ka a banna n'i m'o dɔn o la n'i bɛna rapport kɛ n'a ye ka hakili sama ka farikolo fɛnɛ sama ka na rapport kɔnɔna na o bɛ sama cogo di o bɛ sama ni negekan ye o bɛ sama cogo di o bɛ sama ni kareseli ye o bɛ sama cogo di peut-être que ni duwateli ye yafa bɔrɛ kelen o bɛ sama cogo di ni nɛmunu ye yafa bɔrɛ kelen o n'a ɲɔgɔnna ɲɛ minnu fɛ fɛn minnu bɛ yen n'o bɛ muso la negeya
olu waleyali o la a hakili bɛ sama ka na rapport kɔnɔna na a farisogo fana bɛ sama ka na donc rapport kɔnɔna na i bɛ sɔrɔ ka rapport kɛ n'a ye n'i tɛ waati dɔn o la o ye kelen ye k'a sama ka na n'a ye waati de kɔnɔ ka sɔrɔ ka rapport kɛ n'a ye donc a bɛ damu mun ɲini na a b'o sɔrɔ i la n'a y'o sɔrɔ ka caya i kanuni i somɔgɔw kanuni i ka lahalaw kanuni o bɛ k'a ma wajibi de ye n'Ala ka jɛ inshallah donc ninnu de ye nin jaabiw ye an ye jaabi minnu sɔrɔ donc ka d'aw ma ni Ala sɔnna ma inshallah baasi t'a la an bɛna miniti lajɛ o kɔrɔ kɛ miniti a kan ka dɔ kɛ baasi t'a la caman kɛra la yan'o cɛ question dɔ bɛ yen mais o tɛna sɔrɔ nin émission in kɔnɔna na ko mun ye x video ninnu ye n'o y'an ka jajugulama ninnu ye porno ninnu yafa bɔrɛ kelen ko yalima jɔn de kan ka filɛ ko dɔw ko k'a bɛ cɛ bɔ cɛya la donc ko cɛ jumɛn de kan ka filɛ cɛ jumɛn de man ka filɛ ni Ala sɔnna n'an seginna ka na an bɛna o di o kɛcogoya la cɛ suguya fila de bɛ yen mun kan ka filɛ filɛ kun fila kɔnɔ donc cɛ suguya fila fana bɛ yen minnu man ka filɛ ni kun fila fana ye donc o kɔrɔ ye a bɛ se ka na ni hɛrɛ fila ye cɛ suguya fila ma i n'a fɔ a bɛ se ka na ni tɔɔrɔ fila ye cɛ suguya fila fana ma ni Ala sɔnna ma inshallah o détail tɛna sɔrɔ ni émission in kɔnɔna na mais an bɛna waati ta ka o détail ɲini donc ka n'o fana di i n'a fɔ aw b'a kalama donc cogoya min na n'Ala ka jɛ inshallah donc toujours Malick le secret n'i b'a ɲini internet kan i b'a sɔrɔ Malick le secret i b'a sɔrɔ internet kan dɛ ni mago bɛ kunnafoni wɛrɛ fana i bɛ se ka daw gosi 77 39 39 0 de n'i ye da gosi da bɛ yɛlɛ i ye ni da ma yɛlɛ kɔrɔ de k'a fɔ jama ka ca dɔɔni k'i pasane dɔɔni kɔfɛ ko daw ko na yɛlɛ i ye ni Ala ka jɛ inshallah groupe b'an bolo an ka groupe professionnel de don ni yɛlɛla kan n'Ala sɔnna i bɛ kɛ maître ye siga foyi tora cɛ fara muso kan donc tout ça c'est des ɲɔbugu ɲɔ takanw de b'ala n'Ala ka jɛ n'i ye weleli k'a takanw bɛ f'i ye assalamu alaikum